sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, yes. And we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, yes. And we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito.
dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next kepada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di
di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition about for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition about for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok.
demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent
in the moment the same target. We have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big, because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan?
Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So
So it's gonna be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan
dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke,
Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow?
In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan.
silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat
Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain
tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much.
it's a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, maybe the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, maybe the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan
pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok.
dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan. Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan. Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke,
Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow.
In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is
stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian
dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent
in the moment the same target. We have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big, because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach,
Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is
stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen
positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito. Dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke,
Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk? Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, we the next kepada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya
tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition about for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition about for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you.
The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya
tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, we the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. B dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, we the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target. Is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito,
dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So you know it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So you know it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you.
The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya
tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke, Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect,
is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas. Ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk. Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big, because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas. Ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk. Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain
Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is
stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian
dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent
in the moment the same target. We have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big, because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach,
Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is
stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen
Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent
in the moment the same target. We have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big, because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach,
excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. But condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, we the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. But condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is
stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai 1 atau 2 pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen
dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas.
Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So you know it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So you know it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow?
In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan. Selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play to a direct opponent in the moment, and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next kepada pemain dari silakan.
sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.
Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas. Ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk. Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, dan demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, lalu the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas. Ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk. Ya, menurut kami sebagai pemain
tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you, Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve.
So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. About condition, about for the game tomorrow. In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be because these games are very important games. When play with direct opponent in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, mari the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore.
Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the game tomorrow? In the second round, we improve. So the motivation have to be big because we're gonna play football to a direct opponent in the moment, Yes. and we will try to go out from our zone and try to overcome the opponent. Of course, with all respect, is our job. So the motivation have to be there. This one have to be, because these games are very important games. When play with direct opponent for in the moment the same target, we have to do everything to make points, because if we make points, the opponent also cannot do it. So it's our target and motivation is this one. Oke, thank you Mas. Oke. Mas Bima, mungkin Mas ada pemain yang diwaspadai Mas dari Barito Putra mungkin untuk Ya, menurut kami sebagai pemain tidak mewaspadai satu atau dua pemain, kami mewaspadai semua pemain Barito, dan kami pun harus berkonsentrasi supaya tidak kecolongan untuk di pertandingan besok. Oke, mungkin demikian dari pemaparan persiapan dari tim Semen Padang untuk pertandingan besok. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok pertandingan kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. The game tomorrow is a difficult game. I think two teams are fighting for the 3 points and for the same target, is stay out and go out from the relegation zone. So it's going to be a difficult game, but we prepare everything to make a good game and try to collect the 3 points. Oke, melalui the next untuk pada pemain dari silakan. Ya, selamat sore. Kami sebagai pemain tentunya sudah siap untuk pertandingan besok. Pelatih semua sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok menghadapi Barito Putra. Semoga kami pemain bisa menerapkan apa yang sudah diberikan oleh pelatih kepada pemain dan bisa meraih hasil yang maksimal. Dari media ada yang ditanyakan? Coach, excuse me, your team have a good motivation after you win in the last game. How about condition for the